Sugdan na nato og kaon guys ang atoang lamian nga mga gulay. Na kanipon. Sayuti ni siya guys, lami kayo. Hindi ako mag-rice. Dabong ni siya guys, nga na ay mga lamas-lamas. Dito man gud ko na high blood gud og kalit guys katong low carb ko dayon ning kalit lang ko og balik og kanang high carbs bitaw. Ito jud ko ay nakaron low carb na punta.